जे प्रभु लिंगराज 3 दिन हेब उपास रही कहीं नीतिकांति होना। ये चित्र सामना को आसुछि जे स्थायी समाधान पाई बारंबार बैठक डका जाउछि हेले वर्तमान पर्यंत कौनसी समस्यार समाधान हो पारु नाही। जो समस्या रही पूर्वर जे मकर संक्रांति नीतिकांति नहीं जो कथा आसुथिला बुद्धू सेवायत एवं ब्राह्मण निजोग दुई जो ब्राह्मण रही सेवायत रही से विवाद उपजी जहाँ फल कि एभली चित्र सामना को आसीथिला। गत काली कथा जदि आपण देखिबे काली मकर संक्रांति रही मकर संक्रांति प्रभु निकट में कौन पूजा अर्चना हो नथिला। ये अभावनीय चित्र कहले अचुक्ति हेब नाही कारण विवाद जोगु 3 दिन हेलाणी प्रभु लिंगराज को उपास रे रखा जाइछि। विवाद जोगु बुद्धू सेवायत ब्राह्मण निजोग विवाद जोगु प्रभु लिंगराज 3 दिन हेब उपास रे रहिछंती। ये एक अभावनीय घटना कहले अचुक्ति हेब नाही अभावनीय चित्र। ये ट्रस्ट बोर्ड बैठक डाकी स्थायी समाधान दाबी करिछि ब्राह्मण निजोग तथापि कहीं भगवान को 3 दिन हेब उपास रे रखा जाइछि कहीं लिंगराज को 3 दिन हेब उपास रे रखा जाइछि। यहा को नहीं भक्त माने प्रश्न करुछंती कहीं नीतिकांति होई पारु नाही। अधिक सूचना पाई आम सहित जोड़े आम प्रतिनिधि चित्तरंजन दास। चित्तरंजन ये एक अभावनीय दृश्य कहले अचुक्ति हेब नाही कारण विवाद पाई प्रभु को 3 दिन हेब उपास रे रखा जाइछि। की अधिकार देछि प्रभु को 3 दिन हेब उपास रे रखिबा पाई कहीं होई पारु नाही नीतिकांति। देखो अर्चना आपण जानिथिबे पाखापाखी 3 दिन अर्थात सोमवार दिन संध्या 7टारू वर्तमान आसी पहुंचला बुधवार दिन सकाळ 10टा। 3 दिन धरी प्रभु लिंगराज को वर्तमान सेवाचंकर उभय स्वार्थ लगी आज प्रभु लिंगराज नीतिकांति बंद होती। जो कथा आम सूचना नहीं बाबद सेक्रेटरी सहित आम फोन जोगे कथा हाँवाई चेष्टा करूँ सी विभिन्न आलाप देखाई आम सहित कथा हो पारे ना। बड़ू सेवायत एवं ब्राह्मण नियोजक सहित उभय मध्य जो तिक्तता आज देखा मिली उभय मध्य ब्राह्मण नियोजक जहाँकि वर्तमान आईन मंत्री को हस्तक्षेप करने वर्तमान सूचना देते जो कथा कहुच्छी कि उभय भितर जो तिक्तता आरंभ है ए बाबद कौन जे सूचना रही से सूचना आम जो सेक्रेटरी सहित आलोचना करने फोन जोगे जोगाजोग करूँ किंतु सी आम फोन को भी नेले ना आम सहित सठिक भाव में कथा समय अच्छी बोली विभिन्न आलाप देखाई वर्तमान रहीगले। कथा हूँ जे निज स्वार्थ बा निज अर्थ स्वार्थ एवं निजर आत्मसात निजर दक्षता सात को लेकिन बर्तमान उभय मध्य एभली तिक्तता लगी जहाँकि लगातार 3 दिन धरी प्रभु को उपवास खाड़ा खाड़ा उपवास रखाई। जितेबाला आपण देखु 2018 मसीह जिते कोरोना व्यापी से समय भी जड़े ही मात्र सेवायत जाऊला प्रभु लिंगराज को सेवा करुला नीतिकांति करुला। आज से दिन नहीं किंतु से दिन नथिबा समय आज प्रभु लिंगराज को खाड़ा खाड़ा उपवास रखिबा यह सारा ओडिशार भक्त माने केबे भी इस कथा को स्वीकार कर पाना केबे भी मध्य क्षमा देबे नहीं। कथा होची आमे टिके एकदश शताब्दी कथा पूर्व को पळेबा जेतेबेले एकदश शताब्दी कथा अर्थात 1000 वर्ष तलर कथा जेतेबेले ललाटेन्दु केशरी आरंभ करथिले लिंगराज को स्थापन करबा पई योजना एवं काले सी तांकर एभली योजना थिला सी निजे एक सुड़ंग प्रस्तुत करथिले जहाँकि खंडगिरी गुंफा निकट को कहीं करथिले से सुड़ंग ना प्रभु लिंगराज को स्थापन करने पे जो स्वप्नादेश होता एवं प्रभु लिंगराज को पूजा अर्चना और नीतिकांति सठिक भाव में करने दधिनौती संपूर्ण भाव करने जो योजना थिला एवं सी भी मध्य एक सुड़ंग कर जहाँकि खंडगिरी तपस्या करथिले पाखापाखी 12 वर्ष धरी ए 12 वर्षर तपस्या आज सुखुआ पड़ारे गला भली मने होची जहाँ भक्त गण रे जना पड़ुची एवं जे कथा देखिबे कि
ଯେତେବେଳେ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ କେଶରୀ କାହିଁକି ସେ ଆପଣେଇଲେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ହଜାର ହଜାର ରାଣୀ ଥିଲେ ସେ ରାଜା ଥିଲେ ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସୁ ସେମାନଙ୍କ ଛାଇ ନ ପଡୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ତପସ୍ୟାରେ ଘୋର ତପସ୍ୟାର ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିକି ସେଠି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଆଜି ସେଇ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ରାଜୁତି ଚାଲିଥାନ୍ତା କଣ ସେବାୟତ ମାନେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ସେଇ ସାହସ ଥାନ୍ତା ସେଇ ସାହସ ଆଜି ନଥାନ୍ତା ଯଦି ସେଇଭଳି ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଇଥାନ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଟ୍ରଷ୍ଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଟ୍ରଷ୍ଟି ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଏତେ ଢିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ନେଇକି ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ତିକ୍ତତା ରହିବ ତାହେଲେ ଠାକୁର କଣ ଭୁଲ କଲେ ଉଭୟଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇକି ଯଦି ଏଭଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ରହିବ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ରହିଲା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବନା ଚେତନାକୁ ନେଇକି କାହିଁକି ଏଭଳି ଖେଳ ଖେଳା ଯାଉଛି ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ସେଇ ଭାବନା ନାହିଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେବାୟତ ମନରେ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା 3 ଦିନ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆସିଲେ ଏବଂ ମକର କାଲି ଯେହେତୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା ମକର କୁଣ୍ଡରେ ବସିଥିଲେ ମକର ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ ଆଜି ଯାହାକି ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଉଭୟଙ୍କର ତିକ୍ତତାକୁ ନେଇକି ଏଭଳି ବିଶାଳ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାଡ଼ା ଖାଡ଼ା ଉପବାସ ରଖିବା ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ରୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହେଲାଣି ହୁଏତ ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡିଶାବାସୀ ଏହାକୁ କ୍ଷମା ଦେବେନି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ସ୍ପ୍ରେଡ ହଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବାୟତଙ୍କ କଥା ଯଦି କେବେ ବଡୁ ସେବାୟତ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ସେବାୟତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ତିକ୍ତତା କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ତିକ୍ତତା ଇଏ ଆଜି ନୁହେଁ ଏ ବିଗତ ଦିନରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଝଗଡା ରହିଥିଲା ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟୁଥିଲା ଅନେକ କଥାକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଏତେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକି ତିକ୍ତତା ରହୁଛି ଏ ବାବଦରେ ଗୋଟେ କଡାକଡି ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ ହବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଯେ କଥା କହିଲେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗୀ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବସନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କାଲି ଥିଲା ଯେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ କାଲି ଯୋଉ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ ବସିଥିଲା ଯୋଉ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା ତାହାର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ଯାହା ଯୋଉଥିରେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ବଡୁ ସେବାୟତ ମାନେ ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ତିକ୍ତତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ବଳି ଦେବା ଏହା ଏକ ବିରାଟ ନିନ୍ଦନୀୟ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ବଡ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଏଇ କଥାଟାକୁ ନେଇକି ସାରା ଓଡିଶାରେ ଯେତେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ କୁଠାରଘାତିତ କରାଯାଇଛି ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଦଣ୍ଡ ହେବା କଥା ବୋଲି ଯାହା ସାଧାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରୁଛି अर्चना निहाती भाबरे किए अधिकार देलांकु प्रभु लिंगराज जीए तांको अन्न देउछंती जहा को पूजा अर्चना करिके अन्न मिलुछि ताको एमाने उपास रे रखी दउछंती 3 दिन उपास रे प्रभु को 3 दिन उपास रे रखा जाइछि ये गर्व अहंकार रो चरम सीमा कहि पारिले कोई अचुक्ति हेबो नाही चित्तरंजन कारण गर्व अहंकार चरम सीमा रे पहुंची जहा फल कि प्रभु को 3 दिन हेबो उपास रे रखा जाइछि निहाती भाबरे ए अहंकार सदा बेले केबे भी रहे नाही जे भी एभली अहंकार एवं गर्व देखाई से आत्मसात हो जाती तो निहाती भाबरे ये उभयଙ୍କ ଭିତରେ ତିକ୍ତତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ ଯଦି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଭଳି ରହିଛି ତିକ୍ତତା ତାହା ଟ୍ରଷ୍ଟିକୁ ନେଇକି आलोचना କରିବା ଦରକାର ଏ ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ଦରକାର ବା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରିବା ଦରକାର ସେ ଦିଗରେ न ଯାଇ गोटे अन्य दिगरे अर्थात ब्लैकमेलिंग कला भलिया गोटे ठाकुर को जमी गोटे लोक को ब्लैकमेलिंग कला भलिया से भली लिंगराज महाप्रभु को ब्लैकमेलिंग करवा जेहेतु सी स्थगित मनरे भावुंट ब्राह्मण समाज एवं बड़ सेवायत माने जे सी ठाकुर से पाषाण से पत्थर किंतु से उत्तर दे पारिबेनी से तो सांगे सांगे कार्य देखे पारिबे निहाती भाबरे से भली कार्य देखेबे पूर्वरु एवं ए ब्राह्मण एवं बड़ सेवायत माने कहीं भली कार्य करुछंती कौन उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ तिक्तता रही तार समाधान रास्ता अलग किंतु एपटे ब्लैकमेलिंग करके भगवान नीतिकांति बंद करवा
एवं तांको खाड़ा खाड़ा उपवास 3 दिन धरी रखिबा ए बाबद भी मध्य प्रभु लिंगराज को ए बाबद रे कोनोसी गाधुआ पाधुआ आरंभ कर विभिन्न नीतिकांति एबे भी सुधा बंद रही क्योंकि एत बड़ साहस कौटू आसला एमाने प्रशासनिक ढिला बा ट्रस्टीर ढिला मनोभाव को लेकिन एमाने एभली राजनीति करुछंती आपण जे कथा मु कहूतिले ने आज जदि सेही राज्य राजनीति चली थांता आज जदि राजा विक्रमा ललाटन केसरी थाते आज एभली साहस करि थांते सेवायत माने।